kana balaba do amna video ke émission Djel Baba Sissoko bo ate janya na sera 20 minutes aba fo parce que Bamako bora ku kangar da ko dum donc ate janya bi video chien flo a première partie amena mogomolo de Maître Touré ke wele et ambe pay kuna quoi et Maître Touré parce que franchement il kam misen quoi ambe ta ministre kasonge de la nam ani Assimi Goïta ni Choguel ani gouvernement to ne be ka kuma do fo aw ka di Mali be koy Assimi Goïta na ka gouvernement aw ka di Mali be akadi Mali be Choguel na ka gouvernement akadi Mali be wa Mali be bi saw no fe wa obe sranman ka wa obe mun ka jamana jo daniro mais ñogo musalaka a foro ka bo mais a ño mancha ni ño susulaw yu kama worola dugo ñogo na ño tise ka je jamana imbe tukom na be aw mago be aw la aw mago be bela ok ni dien bi contre la dien de bi deme ok ni dien be kele la fo dien do de ki deme pour que i ka se dien do la bon ni sabora ka berem to mogo bolo ibo de ke ka sabugo mais ni sabora ki soro nyagana ke la bere do bi bolo me o te sabugo bere de anga tien fo nyogo nyana nyogo musala ka foro ka bo anyo mancha Touré de président wa ou de président noko Touré de Mali président wa Assimi vie de Mali président noko Assimi Muso et de première dame wa ou Touré Muso de première dame Kasonge et des ministres de la justice wa ou bien et des ministres de la justice wa ou bien Touré des ministres de la justice Touré te Mali président on te Touré donc Touré te président Touré te dîner Touré te woklo Touré te Mali ok parce que et 3w dabrinim.com ata dabri ate dabrine dalade Touré tisse ka aw défendbagaw mine Touré tisse ka aw défendbagaw mine ka aw nenibagaw to kenema Touré tisse ka aw défendbagaw mine diɲɛ kɔnɔ ka aw lajababagaw to kɛnɛma an tisse kana do aw ni lajaba cɛ Touré ka anw minɛ k'an datugu aw ka baarakɛla aw tisse kana do aw ni faneni cɛ Touré ka anw minɛ k'an datugu an tisse kana ka aw ba nenibagaw ba neni Touré ka anw datugu la o kɔrɔ aw ba nenibagaw ka kusa ni anw ye wa Touré ka kusa ni aw ye mun ti bɛn a tɛ bɛnɛ Jobala fitini ani Jobala junior Papu Diallo minena aw keleno ka sigi ko fema ke Papu Diallo minena aw keleno ka ke ko fema bola Papu Diallo minena aw bi ka vie mo bi ka keleke aw no fe Papu Diallo minena aw no fe ka datugu aw no fe ka koli afala aw no fe ka koli abala ka koli ayala nyugo na aw no fe ka Papu Diallo koli ka koli ya fama wa abalimata ya fata ya bataye ka to black kasobombala be je avocat beka kuma Touré fe Touré te mo la mais adu minena aw de no fe ante tien fo nyoga karsa ye mogo me yere kana ke waray ame ka toy me mune kera Touré ka kele mune yere wolo debu sura rampar eni alan kila che cho chebe Assimi fe ko Assimi kadie ini ka barake be tien ka aw ni ala che mogo be yere wolo debu sura rampar mogo mine bia mogo mu yere ma mine nyene ma kungo la fo shu ibeka ka koko ibeka kanga joka bite ko yani ibeka kunga sa mais article de ma foi mais Ibeka anga tien fo yoro abika mo atika wula Ibeka akuka ka sirika bité de c'est la pire vérité à ma façon janfa Mali constitution et ma foi article 37 ko niko ibe façon janfa ki be doki bité a ma siko de kan mais Touré be se ka mo mene ku datu ko di kawji mu buraka ka dafarale akuma fo Touré a datu quoi Cheikh Moribo Jara ne rete kumo fere Cheikh Moribo Jara est-ce que Cheikh Moribo Jara era ni Cheikh Moribo Jara be malo ko Cheikh Moribo Jara hore ko Cheikh Moribo Jara bamananka mbada ko Cheikh Moribo Jara ye ko bamananga éducation même Cheikh Moribo Jara la Cheikh Moribo Jara be se kan isigi to di kalete ko fanga ingata ko ni wakati mufara Cheikh Moribo nyinana nga kram premier ministre en plein pouvoir munya boala ngo Cheikh Moribo Jara ko Bill Gates ka représentant en Afrique kono nga kumbe maliko toy ka do avion kono ka Bill Gates ka rendez-vous la nga kumbe maliko toy ka do avion kono ka Bill Gates ka conférence la nga kumbe maliko toy ka avion ta ka maliko to makota la parce que aller premier ministre plein pouvoir e ka ta ere ka business la ka maliko toy ngo sanugo ya mine ka do reka sanugo be balulaw ngo sanugo ya mine ko de la o Cheikh Moribo Jara kele me ni sigi on de la koni fanga dira doma fanga madema iye munye
i nana ka bɔ nazala n'a bloku ni bubutigɛni tara kulu la bubutigɛni tara sangolo la a tara espace la a tara marsi la a ye mun ɲanw ye e Cheikh Modibo Jara fanga mun dira transition ma e de y'a d'u ma fanga mun dira transition ma yani fanga ka di transition ma fanga ma di ma i ka premier ministre bɛɛ kɔnɔ a barika segukaw y'a ndɔmɔnɔnkolo a barika segukaw ye ali faso i ka ɲɛmɔgɔya kɛ k'a ba i m'i faso ci i m'a ci k'a jɔ ne bala kote an b'a yɔrɔ dɔn Cheikh Modibo Jara e bɛna mun de fɔ an ɲɛna Cheikh Modibo Jara e bɛna mun de fɔ an ɲɛna e tɛ fanga fɛ fanga yɛrɛ b'e fɛ de malidenw e b'i yɛrɛ jate malidenw na cogo di n'i bɛ fɛ k'a dɔn n'i ko malidenw o kɔrɔ minnu bɛ asimu fanga fɛ minnu bɛ transition fɛ o de ye maliden mɔgɔ t'a fɛ o tɛ maliden mɔgɔ t'a fɛ anw t'o dɔn mɔgɔ t'a fɛ o t'an dɔ ye mɔgɔ t'a fɛ o ka jugu mɔgɔ t'a fɛ o ye hasidi ye mɔgɔ tɛ asimu fanga fɛ o ye ɲɛngo ye mɔgɔ tɛ asimu fanga fɛ o mago bɛ Bamakɔ la o mago tɛ Segu burusi kɔnɔnaw la mɔgɔ min tɛ asimu fanga fɛ o mago bɛ Kayela a mago t'a wula kɔnɔnaw la mɔgɔ minnu tɛ asimu fanga fɛ o mago bɛ Kulukoro la mais o mago tɛ Kulukoro kɔfɛ duguw la o mago tɛ Sikaso kɔfɛ duguw la jango Mopti ni Tɔnbukutu ni Gawo a t'aw jɔ an kulukɔrɔla ka buda wa Cheikh Modibo e bɛna mun de fɔ an ɲɛna ne ko ne yɛrɛ b'i ɲininka o kalan i ka kalan kɔnɔ ka na o Cheikh Modibo i ni jɔn taara naza la ko e m'a sɔrɔ mɔgɔw taara naza la naza taga fɔlɔlen de la Mali kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min baara kɛ naza la Moptikaw ka cɛkɔrɔba tɛ Moptikaw ka cɛkɔrɔba kɔfɛ e m'a sɔrɔ gasa e m'a sɔrɔ anw fa a tun bɛ hippodrome na f'a ka parti tun ye Lampani a tɔgɔ bɔra an kɔnɔ i y'a faamu je sais pas Gassama wa ma dɔn Magiraga e m'a sɔrɔ Magiraga ninnu bɔra yan Magiraga ninnu bɔra u nan'u sigi k'u bɔra télé de la wa Magiraga nana ka bɔ naza la ka san 20 kɛ ka sɔrɔ e ma na Magiraga bɔra naza la ka san 20 kɛ ka sɔrɔ e ma na Moptikaw ka cɛkɔrɔba bɔra naza la ka san 20 kɛ ka sɔrɔ Magiraga ma na n'i nan'i ta kɛ tɔgɔ ni jamu de ka sɔrɔ i kun tɛ vaisseau kɔnɔ i ma foyi kɛ plestorni de kun b'i bolo dɔrɔn ka vaisseau jigitɔ k'a guider dɔrɔn ta kɔrɔn fɛ dɔɔni a ye na tilebi fɛ ko b'a kun don parce que a kun tɛ bɔ télé la i y'a faamu plestorni de kun b'i bolo ko an denw bɛ to jouer 20 sisan yɛrɛ hali a magasinw bɛɛ datugura bɛɛ b'a san ka na di den ma e bɛna mun de fɔ an ɲɛna i ka bloquew kɔrɔ dɔnna mais i da de Cheikh Modibo Jara i t'i da de ya e tɛ fanga fɛ fanga b'e fɛ ya i y'a faamu Isa Kawujim ni Ala cɛ Isa Kawujim ne bala de y'a fɔ ni Isa Kawujim fɛn mun ka go Bamakɔ ka den i b'o dɔn Suta Barangali billahi Suta Barangali man ka di ni Suta Barangali Bamakɔ k'a bɛ fɛn kile a tɛ fɛ ka fɛn mun y'a ɲɛ la sɔgɔmada fɛ n'a y'a ye sɔgɔma a b'a fɔ sɔgɔmada joona in na n'a y'a ye tilegan fɛ a b'a fɔ ni tilegan dire in na n'a y'a ye wulada fɛ a b'a fɔ ni fitirida in na n'a y'a ye su fɛ a bɛ sɔgɔ a la fɛn man ka go diɲɛ kɔnɔ maliden o ye Suta Barangali Isa Kawujim Suta Barangali man ka di ni billahi talahi Suta Barangali man ka di ni Isa Kawujim maître Tapo mais cɛkɔrɔba la i ka kɛ hɔrɔn dɔn mais maître Tapo mais a lajɛ maître Tapo e yɛrɛ bɛ mun de nɔfɛ dɛ e yɛrɛ ni Alan maître Tapo n bɛ tiɲɛ dɔ f'i ye n'i ye Mali bɛɛ faga ka tɔ to bilakurunin kelen i y'a fɔ ani bogotigini 3 billahi talahi bilakurunin kelen bɛ fara bogotigini kelen kan o y'a faamu bogotigini 2 kan olu bɛ kɛ 3 ye e bɛ to kelen na billahi u b'i bati n'i ye Mali bɛɛ faga ka tɔ to bilakoro tɛ kɛ Mali président ye maître Tapo ne bala ko ten e bɛ n'i sigi ko anw bɛ bɔ aw ye jɔn ye dɛ ne ko aw yɛrɛ k'aw dama fɔ dɛ aw ye jɔn ye dɛ mɔgɔ yɛrɛ kun b'aw dɔn mɔgɔ de b'aw kɔ maître Tapo e yɛrɛ bɔ dugu jumɛn na est-ce que e delila ka taa aw ka dugu la aw ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma bɔ e kungo la billahi aw ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamu jama jɔra e kungo mun na fo n'a kɛra i ba suko ye jama jɔra e kungo mun na fo n'a kɛra i fa suko ye sinon e yɛrɛ kɔni tɛ Mopti b'ale ka dengiri n'i ko i b'a kɛ Mopti i tɛ mɔgɔ 13 sɔrɔ i y'a faamu i tɛ mɔgɔ 13 sɔrɔ peut-être Funeka 3 ni Jelikɛ 4 ani i muso n'a terimuso sinon jɔn bɛ taa mɔgɔ de b'i dɔn a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ maître Tapo e kɔni ni e bɛ ko ni mɔgɔ wulila ni cɛkɔrɔba taara baarayɔrɔ la dɔrɔn ka na dɔrɔn ka kari fara k'a bɛ don a ka so ka sɔrɔ Suta mobili a kunkolonin bɔlen don a ɲɛ b'a sɛbɛnnen na kɔrɔbiyari fankelen bɛ sokɔnɔna na cɛkɔrɔba ka kari fara dɔrɔn ka Suta mobili fankelen sɔrɔ a ka so kɔnɔ ka fankelen to kɛnɛma e bɛ i n'a fɔ o de e ye jigitigɛ de ye c'est à dire jigitigɛ i bɛ jigitigɛ dɔn e y'o de billahi talahi maître Tapo n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna tileganfɛ saya i y'a fɔ sɔgɔmadafɛ saya tileganfɛ saya ani wuladafɛ saya ani sanfin kɔrɔ saya in bɛɛ ka kan e ye sɔgɔmadafɛ saya billahi i bɛ i ko sɔgɔmadafɛ saya ni bamananw ko adamaden ma ko sɔgɔmadafɛ saya i b'o kɔrɔ dɔn ka muso furu dɔrɔn i y'a faamu i ka muso furu dɔrɔn ka sa
ya fa konomso propre ni dro ikasa ibe klegan fe saya do ah klegan fe saya ibo do deun koroba link mam I kay don do école la deun koroba lo kelim se ka bo so no ata école la kana deun gasa o de klegan fe saya e ni klegan fe saya be kaka billahi wallahi billahi ya fama ibe choufe saya do mettre tapo e ni choufe saya be kaka ito choufe saya do e ni choufe saya be kaka billahi katabaro la kana soro du be sara no fe I kelen jole ni meto de choufe saya sans fin crossaya mettre tapo e ni sans fin crossaya be kaka ibo do sans fini no ajibi na jitina kasa ibo koroda I muso konoma konobe kalo wolon vladro ya fama muso kasa o de sans fin saya e ni sans fin saya be kaka billahi talay mettre tapo eno bekaka aw ni ala ni kirache bon o mogo munu taleno kata fara nyogon ka nu tise ku yere fo ani te ni tete kule o farale nyogon ka yoro bachi konte yoro mogo konte kuma bachi tala yo fama mogo te kuma o tala o fle ni desete mogo te do dokotoroso kono ni desete mogo shiteti da dokotoroso kono o dokotoroso c'est-à-dire o banabato dalini yafa yoro dokotoroso ko ni ka sunoko diabe ni ka yoro be munun be ma mogo sheka warsala kata da dokotoroso kono ale be ko dokotoroso li bachi ale be ko dokotoroso li yoro mogo konte kumala eni ala che isa kaujim yafa mewa jara isa kaujim jara Cheikh Modibo jara tapo arasi bachi olu kata fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ bɔ mɔgɔw contre k'olu bɛ bɔ fanga contre la olu bi ka diɲɛ dɔgɔyama bɛɛ kɛ e Touré e m'olu minɛ e jɔnnu ne minɛ minnu bi ka fanga defa ne ko an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Assimi Goïta mianga kɛ n lamɛn n tɛ n ta fɔ mianga kana Fifi ni Fani ni Yoni na ne tɛ se o la dɛ n bɛna mun f'i ɲɛna minnu minɛnɔ o kuma an b'i défend cogo di dɛ ne ko an bɛ wuli k'i défend cogo di n'i y'a mɛn a ye ɲɛma mɛ n'i dɛsɛra de ayen deme kanga bugu tufa yele tufa fangelen bi bolo ayen deme kanga sa faga ka soro sa kungolo bi yere bolo nuko e be se ka ke president to di billahi Modibo Keita ka fanga ke ka ba minicien kelema mine ka datugu parce que minicien do kume Modibo Keita protéger c'est que Damonzo aka kele ke ka ba tonyon do kume Damonzo garder ya fama wa tonyon olu de tumbe Damonzo garder Moussa Traoré nana ka fanga ke ka ba Moussa Traoré ka parti mo kelen ta la mu minena ok ATT nana ATT ambe sayi no fe ademsen kelente ATT na le fangala mouvement citoyen ka moko kele minena ok Alpha Omar Kunare nana fangala foka tata Alpha Omar Kunare defamba kelente adema moko kelente mutara kasola yafa Alpha Omar Kunare o de kama yafa ayam moko be mina obebla ok mais ibeka nana fangala foka ta Karim mamina dombaga mamina siginyogo mamina Bramso teri mamina jenyogo mamina RPM mogo mamina muso mamina che mamina jemi fola mamina adunu fola mamina jangwa comédien mais e Assimi nana fangala munu bi ke defa olu bi ka mine mais ni ya men nunu be kariya ka fo ku be boko ka ta marché fanga contrôle mais attends fanga défendre wunye ou mo musokoroba unye bala de munu wulila ku be fanga defa olu be kasola wo chokoroba unye bala munu minila ku be fanga defa no ye Assimi fanga ye olu de bi ka mine ka do kasola mais nimbe be mo ma to di ko ye joni ko maître Touré ko procureur wa parakara wa procureur wa procureur ni maître Touré I ne be fe ki nyini ngaw munu bi ka ma baba fo fanga yi kama yolu mina ebe jonu ni mini yera wolo debu suraran par mogo M5 mogo munu bi ka fanga defa ima mogo shimne ko do fo fanga ma ima mogo shimne ko ya fama ko ye fanga nini ko ye fanga critique ko ye transition critique ko ye transition buruja ko ye chokel buruja ko ye wage buruja ko ye maliki buruja ko ye jaw buruja ko ye chokel buruja ko ya nga irishike ad ko ye buruja ima machine mais munu bina ka buruja bagaw buruja e bodu de mine munu bina kube Assimi protéger bodu de mine munu bina kube chokel protéger bodu de mine munu bina kube transition fait bodu de mine mais ne be nyinigaw intellectuel ka mogo défend ani kunfinga mogo défend to yekele ne be Touré nyiniga eni ala che ye chokel dendo bolé ka fa ka be Assimi défend Facebook ka ou bien ka be vidéo ka Assimi ya Nabi nyingaw iye Modibo Kamara dembole ka fo ka be transition défend wa iye wage dembole ka be transition défend wa ne be fe ke e nyinga iye ministre djuma ko dendo bora ka video ke ka le be transition défend ka be do afaw ka ba faw défend ka ba défend iye ne bi nyinga iye intellectuel do dembole ka le be Assimi fanga protéger ou bien ka be transition protéger donu ne bora
fantan fantandenw olu b'u ka jamana fɛ fantandenw olu bɛ fɛ k'u ka jamana ka taa ɲɛ parce que pourquoi faamaden ma faga depuis kɛlɛ daminɛla faama ka dugu ma ci faama faga faama si ba ma faga faama si ka ɲɔ ma jeni fantanw de ta bɛ ka jeni fantandenw donc nin de y'u ka défend cogo ye nin de y'u ka jamana jɔ cogo ye fantandenw se tɛ foyi ye ka kɛ n'a bɔlen tɛ ka bɔ k'a yira ka kuma k'u b'u ka fanga fɛ n'i tɛ fanga fɛ u t'i fɛ ne bɛ t'o fantandenw fana minɛ k'olu datugu ko parce que la ko procureur ye ne ko k'a dɔ kɛ de ministre de la justice wa ou bien de do Kasonge de do wa ou bien ale de do ne ko Kasonge transition mɔgɔ de ou bien transition mɔgɔ ye transition ministre de ou bien t'o ye a bɛ taa papu ninnu minɛ k'u datugu cɛ ni papu ni mun minɛna a y'a minɛ mun kama ko ni mɔgɔ mun bɔra k'i bɛ tagama dɔrɔn k'i bɛ tagama k'i tɛ transition fɛ ko mɔgɔw kana fara ale kan k'u bɛ maliyirini busan tigɛ ko k'olu ju gosi i y'o minɛ k'o datugu nin y'a kalo kelen ni kɔ ye ko parce que o la hali ma kangari da ye k'a bila ka taa i ye papu minɛ ko parce que papu ko k'aw kun kan ka IBK juge joona sinon ko n'aw kun ye IBK juge yan'a ka sa ko san kun Mali kɔnɔ ko article 39 ko ten ko ni mun ye faso janfa ko k'o jɔ ka mugu ci o la ko mugu kun kan ka ci IBK la i y'o minɛ k'o datugu ye su nɔfɛ i y'o minɛ k'o datugu ye nɔ su e bɛ ka fanga défendbagaw datugu su kunganko la mɔgɔw bɛ ɲɛnama kunganko la i bɛ ka mɔgɔw datugu su kunganko la kadafere su kunganko mɔgɔ mun banna o kunganko mɔgɔ mun fatura o kunganko mɔgɔ mun dufara o kunganko i bɛ ka mɔgɔw datugu la et puis i bɛ mɔgɔw de datugu minnu bɛ fanga in fɛ mais Touré mais a tɛ ɲɛ o Touré i t'i den dɔ labɔ o ka Asimu fanga défend wa i t'i muso labɔ o ka Asimu fanga défend ye i t'i dɔgɔnin dɔ labɔ o ka Asimu fanga défend ya an b'an si kɛ Asimu défend na fo ka taa an faga muso tɛ bɔ i den tɛ bɔ i buranaka tɛ bɔ wa Asimu yɛrɛ muso tɛ bɔ a den tɛ bɔ Sokɛli muso tɛ bɔ a den tɛ bɔ Wake muso tɛ bɔ a den tɛ bɔ Moribo muso tɛ bɔ a den tɛ bɔ i y'a fɔ Jaw muso tɛ bɔ a den tɛ bɔ donc an si tɛ ba ta kɔ den n'an b'aw défend n'an bɛ minɛ an t'aw défend i y'a faamu an bɛ se ka to jamana in kɔnɔ fo ka taa an faga ko n'aw y'a jɔ a b'a jɔ an ye mais n'an i y'a faamu n'an ko aw b'aw défend n'an da n'an ka tiɲɛ de an b'aw défend n'an ka bamanankan de an b'aw défend n'an ka défend cogo de mais ko dɔw ka kɛ kangada ye an ma di jo tɛ ko dɔ la mais a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ i y'a faamu mais mun de bɛ filɛ ni galaman cɛ kukala kɔ n'i ye galaman kukara a ma kɛ filendenni ya mais aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ Touré maître Touré i nana bɛɛ i tɛgɛrɛ f'i kun y'a fɔ k'i kɛ kɛlɛ tɛgɛrɛ ye ko parce que i nana i ye nenini ba o ye éducation o ka di maliden bɛɛ ye bilahi o banni o ka di maliden bɛɛ ye denmisɛnninw ka banni dabila mɔgɔkɔrɔbaw ka banni dabila faneni ka dabila ɲɔgɔn buruja ka dabila ɲɔgɔn lebu ka dabila maliden tɛ n'i y'a jɔ 100 o 100 bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ y'a fɔ mais sinon bɛɛ kɛr'i fɛ o la mais fɛn mun ye fanga défendbagaw ye yanni fanga in ka na i kun tɛ yen i kun bangera mais mɔgɔ kun t'i dɔn yani Asimu fanga kana maa si kun t'i dɔn yani Asimu fanga kana maa si kun t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min yani Asimu fanga kana mɔgɔ kun t'a dɔn i ye avocat ye jango ka t'i kɛ procureur ye yani Asimu fanga kana i kun dogolen don i kun tununen don i tun bannen don yani Asimu fanga kana mais Asimu fanga nana o nana ni Asimu fanga nana o nana ni n'i ye mɔgɔ min ka sumu kɛnɛya n k'o de b'i ka tigasi ɲimi n'i ye mɔgɔ min lakunu ka bɔ sunɔgɔ la ka sɛ woro d'a ma a tɛ ko ɲɛna ko bɛɛ ye sɛ kuturu kelen kelen kunu sɛ ban tɛ dugutaga la mais a tɛ taa sen na dɛ hali n'i bɛ jurunin sira la k'a gulon i ka nɛgɛso gidon na sɛ tɛ taa sen na o e bɛ fɛ an ka mun de kɛ e yɛrɛ maître Touré ne bɛ fɛ k'e ɲininka o fanga in o ne ko i ye minnu minɛ o i bɛ ka minnu minɛ i bɛ k'u minɛ mun kama donc ni an y'an sigi ten Bigi ni Kayi e kalannen don loi ni sariya ni droit bɛɛ la ni bɛɛ y'a sigi a ka so jɔnni bɛ bɔ ka fanga défend ni bɛɛ y'a sigi a ka so parce que e bɛ anw minɛ i bɛ fantandenw minɛ i bɛ dɛsɛbagatɔdenw minɛ k'u bɛ ka fanga défend n'u da ye e b'olu minɛ parce que la ni olu y'u nin bɔ a la parce que n'a sera kɛlɛ yɔrɔ ma Asimu bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna o cɛ ma wolo a ba fɛ Asimu fa tɛ faga ba tɛ faga Sokɛli fa tɛ faga ba tɛ faga Moribo fa tɛ faga ba tɛ faga jadisi ni terrorisiw ani rébellion a mɔgɔ sara la mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 mɔgɔ 2 de bɛ mun ye fɛntigi wa o fɛntigi ninnu fana ta sɔrɔla par accident sinon u bɛ fantandenw de faga u bɛ dɛsɛbagatɔdenw de faga u bɛ burusikɔnɔkaw de ka foro jeni sira bɛ tigɛ fantandenw de la faama bɛ voyager avion fɛ terrorisiw faamaw t'u dɔn donc fantandenw minnu nana ka se ka fantandenw ka hɛrɛ d'u ma ka dɛsɛbagatɔw ka hɛrɛ d'u ma an faw ka taa sugu la an baw ka taa sugu la an ka dɔgɔw ka jɔ an ka taa mɔni kɛ an ka taa sɛnɛ kɛ an ka taa baganw mara ni minnu nana k'olu bɛ
o ko dabla ni fanga don nana fanga musira ko mogo kele ni do bora dugu kono nana kubo fanga doga na ma bo amake fitiri wale donyi na fana bora o fanga o mogo munu bora kube fanga bruja na boro luka maneba umne neba on datugu o kuma fitiri wale adwa Touré fitiri wale adwa maître Touré fitiri wale adwa maître Touré ni almam bina kolongono bismillah ta labore aba labo kolongono de ka soro ka bismillah ifo maître Touré idunga sabali de billahi talahi ni masabali nyen kale alala I place ni 3 mois ke ni bobode ka daji to akuna ni ye kalo sabake I place la ni ye bobode ka daji to akuna ne mode finyana maldem beka dati sebe ni masabali ibe place muna billahi ni ye kalo sabake ni ye bobode ka maître dakula na ko munido we munike ye jonu ne mine ye jonu mine depuis nana muso do che anyechi be ya ye Facebook ka I wulila dossier la I ma wulala I to yo d'autres bidin fitini sanduru ka I wulila dossier la I ma wulio I to lucio parce que munu binu ka mogoto lu do munya muso nyechi mogoto do I wulila dmen kama yera wolo debur soraram paru ni o mogo kelim ne dien bebe bo akalama M5 ni o mogo kelim ne dien bebe bo akalama video kala munu be asimu fanga fe ni o lu mine dien bebe bo akalama ni e saru mine dien bebe bo akalama à part ça ye muneke à part ça y est muneke anya fanya ke million duna depuis nana ya fama nana ibe mun place la mun kele no ministre de la justice ibo de place la kasonge il flene ka dossier ba fon fenta ya soro la abe kasonge ka dossier koro ye depuis nana ima dossier croagla depuis nana ima dossier croagla ima fogla nebe tie de fina bube te na blengui ateka preza te na ble wanda suko lafia chichiri mabori abe ni be ba fana modonye ka bo homori ni te na kui Boubé, Ibe Boubé ko de là. Ibe kako Ibo de là. C'est fini. C'est fini. Et ben, il y a un anti-donneur. Et ben, il y a un anti-donneur. Là, il a. Dit Dougoulé, au djege, mais Bamaba ni minankolon konona donu tchege. Tout le monde est là. Ne bala côté. Ya fama. Koroni krebe ko djugu ba fanchi. Toué et krebe ko djugu bi fanchi. Walai. Yo fama wa. Voilà, tenite ko dabne ka dabla ima bla fronto mugane la bila ambe bla fronto mugana e maître Touré ambi bla kele mugana ye don ni mine teni munike ibe to mine avocat fla bebe ta kumi fe ibe ba okuma ebe ba aye mo de fagawa ebe ba okuma ibe ka kunte balola ke to ya ibe ka kunte balola ke to ya fama ne me fe ke nyini o braba Touré ka fagali o me Touré soroywa soroso ka fagali o me Touré soroywa ye munike Maître Touré ye muneke. Rien. Maliko la papa. Maître Touré daye mogo mnele ite mogo shidun. I daye mogo mnele ite seka kasobu babi mogo ka ima jo. I daye mnele kwe. Be daye kera soma i daye kera mori i daye kera jina i daye kera ministre i daye kera député i daye kera sorase i daye kera policier i daye kera avocat i daye Touré maître Touré i daye ka mogo mine ka juge o kofe ite se ka foyi ke o de e fana daye ali dambe alala billahi ka mogo faga ki lakunu lahara na i lawuli na mi do janama na bi do ardine la ko na te ni jolen to yi ada ngo i seri dane la Fantande du même courage soro. Nous n'avons yera wolo debu suran par mogo datugulen kofe. Fantan du même so adenga boko asimuko dambaire. Fantan du même so adenga boko jamana ko dambaire. Fantan du même so adenga boko shokel ko dambaire. Mais au kana na fantan shu uku u don ladi ku ni bo jamana jola we. Mais ni te jamana jo Touré kana chi. Mais ni te jamana jo Touré kana yereke. Mais ni te jamana jo Touré mais kana escroc bla ou ka jamana chi kana escroc défend jamana kan kana escroc défend faso kan kana escroc défend baso kan mais kana escroc kana faso joba ko fana décourager faso jola kana transition défend ba ko décourager transition défendina Maître Touré bi ko de ke asimu fangata Mali beba fait mais me kuma do fe yera wolo debu suraran par nous e kalo sabake o mabo mata dugula M5 ka kalo sabake o mata dugula video kala o ka kalo sabake o makuma transition ga nous ma balabala transition de la alama sans prendre ginanga e be communication do nous ma balabala de la alama ntachi ni
Nous bika mogo wele coup be bob. Il y a fait les 25, je sais pas. Nous bika mogo wele coup be bob. Billa qui nie vidéo kela mogo munumba bangabo. Mogo munumbu bangabo no fait mogo sheki mogo duru o vidéo kela kwa kuma lameli. Mogo il y a fait ou vient mogo wolo vla oye e yera wolo zebu sur rampar mogo kwa kuma lame. Ou vient mogo duru mogo woro oye M5 mogo kwa kuma lame. Niye on betunu ka tunu nyoronto uba bilibili uba nu ma bilibili asimu nunu dala ika formatu. Dugutiki koro be dugu nyane fa ya fama wa dugutiki koro de be dugu nyane fa ala e kele Muhammadu ya ka chide me shitana e waraide fa ngo est-ce que kunlo kan ngo de be se na folo de bo fa ngo de be se na folo mumbu ko boku ni ya ye biu na nuka bloku beka o masra soro ngo fantan dendo de fana wulile no ku seira o edme o video ke ou dala kambe lame ou be video ke ou ba mogo munu bu ko mogo munu dale nou la parce que bébé jamana in kono bébé inconscient do jamana in kono bébé zondo bébé yuruku ke la do ntem fado o e faduna ne mogo be fli ba kamele ne masuno bébé fado parce que mogo bu do mais ni do bi ka fanga defa e touré be fanga mun kono do bi ka fanga defa e touré sirile no fanga muna do bi ka fanga defa e touré mo place mo fanga mu e place di e touré ma e ko ke to défendre ouye e touré koko e to défendre ouye e touré chou ibeka do fa mo be mo datu mo yera be mo datu ala bamana ete bamana ngame o ma fina ko ala neni baka ba ja ni mo mi ala neni ay ko jugu de ka ni mo mi ala neni ay don asera don ma ni mo mi ala neni so ko jugu de ke e chou ibeka fata duka bata duka ka sura chou fraka ka gendarme fraka ka jamana afrika jamana clafly ibeka mo ka abe fa kambla ibeka la dia abe fe kamblala abamblala billahi abamblala noko ibeka ka wardumbe ibeka mina iye karim mina karim e jamana na flota katida ni sunguru bawe Espagne iye karim mina Burama Doumbia ka journaliste fra ni e trouvé que procureur vrai que be enquête vrai que ka fra un santanga kulu la Burama Touré ala ka lahara son suma e trouvé kuntia e kunti se ka karim interpeller e ngo waraba bobe cha ko feri waraba bobe cha kofedi iye karim interpeller amasro ye procureur ya amasro ibe mali kono wa iya ke ina fi ma kuma me ibe fantande o ne mine Burama Touré ko affaire ma ke keto ya kasonge ma Burama Touré ko affaire ke ka karim wala ma bangana e kunte ya Burama Touré fagara e kunte ya sorasu fagara e kunte ya na jamana na folo duna e kunte ya ko ali avion te kata jamana sorasu shuta munu bora ka bi jamana ye ya famia wakatu ni di jamana na ko ali avion te kato lu shuta e karim interpeller avion est coulé au sol ya famia wa ko bua kata avion ta tra mamar kuma sangana kata kono sanana ni basa ni sur entrée e beka interpeller ibeka interpeller ya muso interpeller ya di interpeller e be se interpeller lila fantandum mine baka fantandum Touré ne bala ko tento iye nafolotigiw ka procureur de iye jamana in disibaw ka procureur de iye togotigi mine procureur de iye togotigi la gosi procureur de maître Touré iye togo ñinina procureur de iye togotigi la gosi procureur de maître Touré way ibe contre la transition a jariye bola munu be ka transition défend i muso maye i de maye way muso tie identia kuma na maître Touré Bala fitini Jobala junior a jariya bebo ama jaya bebo papu ima bo aka dengidi ke don kalama ima ka école sara wa bebo abebo kui wa ama faka yafa dili ama fie ka ta dili ata dili kui ata dili o abe mune yafa dili ale abe na makalania article de afo asimu muso kuma yi chefede shokel muso kuma yi chefede moribo muso kuma yi chefe wage muso kuma yi chefe jaw muso kuma yi chefe obe colonel Teduru abe ay kuma ministre beka kuma muso a chefe de muso parce que ante danga de ante nyamogo de namba o chow defa jiya kono na mekla ka mine kata datugu au chow klela aw la wira te jeno aw chow wira te jeno u tise ka mosi fa defa o fa klela o ka datugu donc nan be an ni wala alhamdulillah rabbil alamin de malien kodo de ka tegera fo kila ele sanfɛ ka tegera fo kila jigi malien kodo de parce que en fana baw bi kan jukɔrɔma tinti nganga yele sanfɛ Touré nunu tise ku balance na i fani babi ki jukɔrɔma tinti i sembe Touré ɲɔgɔnnaw bolo an tɛ yɛlɛnɛ jamana tɛ jɔ o kan dɛ
ñogo musala ka foro ka bo ño man tare Touré kelente procureur jamana jumembe ko procureur ti ah Poutine flani Poutine ne bala côté sur internet o chete mun defambaga ka chan Poutine defambaga ya ti ute mine ku datu wal ni mine jamana wara obetu no fe OK Francis journaliste jumem mine na iwa John Kele ka maliko boada ya fama ka tigu ka chaîne nationale la ou ya be boka video ke ou bebe Mali buruja ou chite mine ku datu de mais Mali fana kono au ka fanga asimu ka fanga ka asimu defambaga ou datu Chokel ka fanga chokel defambaga ou ka datu murbo ka fanga murbo defambaga ou ka datu okuma maliko betami aw yera ka chokoroba no ka musokoroba ku sigi ku mira bebe est-ce que bebe yera wolo debu sura rampar est-ce que ni bebe ka aw ka mogo do datu alsa aw ma se ka wuli ko keleke aw ma se ka wuli ko keleke do bi ka don do décider ko lu bina bo fanga ko lu bina bo ya fama ku ti fanga fe aw ka che minelenu aw ka porte parole minelenu ka datu kalo kele aw be sente kono kalo kele ya fa Bamako beba uko beba do ka aw be fanga fe o be kaso la o be dibila aw bi ka yala brusko na oni nyogonte billahi tallahi nu ko kube bo domna fanga contrôle ay faru ka do parce que munu mina bo fanga contrôle yo luka kuma me est-ce que you datu est-ce que you mine abe faro luka donke antena la ya munekera ne balate namarala de papu blali ni asim ko ka bla bebla ni shokel ko ka bla bebla ni wage ko ka bla bebla OK ni kasonge ko ka bla bebla abnena muna me odo ko ka kangarda ke mo ko mi ka o défend ka chefo ibeka kunka ka bitedi tiedete ibeka kunka ka bité beba do malide beba do ibeka kunka ka bité ni ko ibeka ke chinois dugu do la kumba bité tiedete Corée du Nord président a benga mouye général no de kumba fa koro yana a fa sale a benga mouye général a krefe kuto conférence la benga yisigi ka sunoko conférence bana benga siri missile la ka missile chi ka siri missile la ka chi mais mouye jamana fere o kume munko la mogo mu yo ke ni ibeka nyogona akume munko la akume munko la akona mogo bla chokoroba la way. One love à vous tous. Billahi ni ne koni be kuma kelen fawina. Maître Touré ka dusukashi mogo mana fara nyogon ka dien dongodo. Wallahi am bebe ni misa parce que Maître Touré be ka munke beba do katinye. Mais abita jobala joueur mine pourquoi? Mais abita défendre mine pourquoi? Mais ni te dondumani dongoma ya. Moi, je te dis, hein, semaine moumina l'hôtel. Hôtel, semaine ouera kono. Amabla, antinaya. Amabla, antinaya. Antinaya. Moume se mouno toke. Billahi talahi. Antinaya. Ni ma mounye ye, jugu bonye ye. Ni jugu ma mounche ye, ni mounye ye. Ne koni abebe befe ate bene balafi. Kasoladon fon fembe yara biala ka jisma ka beta froy pap ame ñogon bulu bala jo bala junior yera wolo debu suran par flake pulo nyamata gachi flate srandon flake kote akwate yafa deli avocat flatara deli kata Touré deli maître Touré deli papa maku ala mulame ko fo ata deli ko kate yafa deli ba blay sankme abe yero fla nyama dembe fla halala be bilay fla halala tatuka no Dieu be wuli ata tukano billahi pap jallo ta tukano kaso mi abeka dumininge abeka reposer
mais ni yɛrɛ de bilala yɔrɔ yɔrɔ ko kaso a maɲi mɔgɔ ma sinon c'est fi a n'a cɛɲɔgɔnw de bɛ yen e bɛ taa minɛ mun na a ma sonyani kɛ a ma mɔgɔ faga a ma bin mɔgɔ kan i b'a fɔ a ma drogue ko affaire tɛ marifa ko affaire tɛ murufeere ko affaire tɛ a ma terrorisme kɛ a ma i y'a fɔ a ye mun de kɛ ko parce que k'a kumana a fanga défendant e yɛrɛ bɛ baara kɛ fanga mun kɔnɔ Asimu défendant k'a minɛ k'a datugu Asimu défend na k'a minɛ k'a datugu Choguel défend na k'a minɛ k'a datugu transition défend na k'a minɛ k'a don kaso la dɔrɔn k'a bɛ ka transition défend k'a ye dɔ fɔ IBK ma ko parce que a ko IBK kun kan ka juger k'a bite IBK kun kan ka juger k'a bite tɔ ka jɔ ka mugu ca la fo mugu ka ɲɛ 70 parce que IBK ko tile la Touré IBK ko tile la e fa ma tɔɲɔ i ba ma tɔɲɔ a ka dugula mɔgɔ ma tɔɲɔ i ka sokɔnɔ mɔgɔ ma tɔɲɔ un procureur o kɔrɔ ko se kɛra fa i ka courant i ka école sara donc fantanden bɛɛ bɛ bɔ avant bagi fantanden jayani o bagi ye i b'a fɔ n'i y'a ye ka école sara ka sara fo k'i kɛ nin bɛɛ ye se kun bɛ somɔgɔw de kun ok donc a ye nin fɔ mɔgɔ min ye nin fɔ IBK ma n'i ye kɛlen k'o minɛ k'o datugu c'est que IBK fanga a kɔlɔlɔ ma se e ka dugula mɔgɔ ma a kɔlɔlɔ ma se aw ka dugula mɔgɔ si ma a ma se i balima si ma parce que i bɛ taa sɔrɔ e balima bɛɛ b'aw ka duguba kɔnɔna de la donc o kɔrɔ ko e tɛ wula kɔnɔmɔgɔ ye e tɛ burusi kɔnɔkaw ka sɛgɛn dɔn e t'u fagali dɔn i t'u ka dugu jenini dɔn i t'u ninkan ko dɔn i mago t'u ninkan ko la parce que e ye faamaden de Bamakɔ sinon i tɛ mɔgɔ si nin k'a IBK dɔgɔya a yɛrɛ m'a dɔgɔya ko k'a jɔ ka mugu ci a la IBK mugu tɛ a kan ka jɔ ka char combat ci a su la IBK o tɛ dɛ i y'a fɔ irisiw ka Wagner bɛɛ attaque dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko attaque soviétique e ka i bɛ Mali sɔrɔsiw ɲininka ko attaque soviétique i b'o dɔn attaque soviétique bɛɛ k'i lakuri bɛɛ k'a ka marifa dɔ jɔ i la fo k'a décharger a bɛ fɔ o de ma ko attaque soviétique de kun kan ka kɛ IBK la k'a da maliden bɛɛ k'i jɔ k'a kori ka kalasini charger k'a d'a ma bɛɛ k'a déclencher k'a cɛ la fo ka taa bɛɛ ka bali ban tiɲɛ de tɛ yan parce que e fa ma faga i ba ma faga a ka dugulamɔgɔ ma faga a ka dugu ma jeni sinon i tɛ mɔgɔ si minɛ minnu fa fagara i tɛ se ka mɔgɔ si minɛ IBK ko la IBK a kan ka jɔ k'a bite hali IBK kaburu a kan ka taa sen k'a kaburu sen k'a bɛɛ jeni k'a yɛlɛ fo sanfɛ altitude fo sankolo la fusée la ka sɔrɔ k'a mugu fili ka jigin hali a kana jigin Mali kɔnɔ tiɲɛ de tɛ yan merci one love à vous tous Kana Balaba Pape Diallo Yɛrɛwolo Debu Suraranpar ne bala ko tɛ ne an bɛna kɛlɛ ni aw ko ka di ne kojugu mais ne n'aw bɛna kɛlɛ parce que ne t'a dɔn ni ɲɔgɔn tɔnba bɛ se ka k'aw bolo cogo di aw ka cɛ dɔ ka minɛ k'o don kaso la aw bɛ ka tila ka taa yala k'o fanga kelen défend fanga bɛ défend mais tiɲɛ bɛ fɔ fanga ye sɔrɔsiw b'a dɔn k'an b'u fɛ u b'a dɔn k'aw b'u fɛ mais k'an défend surtout fanga wɛrɛ tɛ fo sɔrɔsi fanga ka sɔrɔsikɛ défendbaga minɛ k'o datugu i y'a fɔ a ma sɔnni kɛ a ma gulɔ mɛ a ma drogue ta a ma taa marifa ci mɔgɔ la ka sɔrɔsikɛ défendbaga minɛ ka sɔrɔsikɛ to fanga la k'o datugu i t'a dɔn k'o sɔrɔsikɛ tɛ ka i t'a dɔn k'o ta défendbagaw yɛrɛ dɔn Asimu ninnu a bɛ k'o de yira an na sanjikɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn dɛ fantanden a bɛ k'o de yira an na parce que an ka sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn mais an bɛ ka aw défend minnu contre la n'olu y'u sigi dɔrɔn ko allo Mali bɛɛ bɛ k'a mɛn mais aw t'aw défendbagaw ta mɛn aw t'aw défendbagaw ta mɛn Kana Balaba sitanden toro yirijugu feere tɛnɛnden toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan kumakisɛ kuma b'a di Kana Balaba vive MCR Pape Diallo di Jobala Junior Yɛrɛwolo Debu Suraranpar ni tɔw fɛn fɛn bɛ yen yarabi Ala ka bɛɛ nɔgɔya Touré m'a dɔn Ala ye mun d'i ma mais ne Bala de y'a f'i ɲɛna je te donne 2 semaines a jugement ma kɛ bilaliko kuma ma fɔ n bɛna mun kɛ n bɛ bɔ n b'a f'i ɲɛna ni n m'a kɛ n'i ye bɔbɔden i ka garanga i ka mɛtiri d'a ku la bilahi talahi Mali mori bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka Mali soma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne ni cɛ si ta sira tɛ kelen i k'u ɲininka u b'a f'i ɲɛna ɲɛmɔgɔ min n bɛ mun kɛ n b'a fɔ wa ni n m'a kɛ Ala man ta tiɲɛ n bɛ 3 mois d'i ma bilahi ne m'i bɔ i place la n'i ye bɔbɔden i ka mɛtiri d'a ku la